हासिनी ताबुंनि मन्त्रिग्रा प्रफेसर डॉक्टर मानिक शाह गोजाम मन्त्रिग्रा एबा एमपि बिप्लब कुमार देव हाबुबाग्रा प्रदोत किशोर मानिक देवरमा खबै दिफ्रासा बसंनो बुबाग्रा बसंनो खोक हामिया सामानि चाइनिज सामानि थांनाय तालसा तालै रंबै इन्डिपेन्डेन्ट निउज चेनेलनि बुग्रा सैकत तलापात्र आबुनि बागै सैकत तलापात्रनि साखाव हासिनी गोरों गोरों थानाव जुदा जुदा बुखाक्तै कक्स जाजाकमनि आबुनि बिसिन्थिनो वेस्ट बेंगल थांगै हासिनी नायमुथानि क्राइम ब्रान्च रंबै तुबुमानि सैकत तलापात्रनो हास्तिबो बिरखुं बायखे आबुनि उलो Dorba Nogo Tisajaknai te Riman Horjakmani Aboni Bishikuno Tipra Motani Buri Bedek eba TWF ni Bukhaktibo Gereng Gereng Thanawo Deputation Khlaijakmani Dorba Nog Krak Deslai Krak Mazarnan Thoni Hinei Abaikino 27 October Salmaribo Salchibrini Riman Paimani Ulo Hainohai Hangkor Dorba Nogo Tisajake Dorba Nog Tisa Hainohai Shaldog ni bagai Police Custodyo Torenan bagai Dagimorika Buskangni 2 Novembero Salmaribo Hainohai Dorba Nogo Bonoti Tisajaknai Shaka Kerong Thnai Somrat Kor Bubi Botebo Shaka Bubag प्रदोत किशोर मानिक देवरमा खबै काइबा मामला साक्लाय जाखा आसलो टीडब्ल्यूएफ दरबा नगर थांगै मानजगै कक्तमा थुनि बिस्कांगो तामसाका खनायनायदि तिनी खानखेनो बेलायखेनो तेकाइसा नांकुकमानि चिने सयकात तलापात्रनो तयै थांनाय 20 वाइसांखा अक्टोबर 2023 तिनी खानखेनो 27 2023 अरनियो जों तिनी फाइमानि के अबनो काइसा रिजन जे जों बनते बो कठोर सासिरनानि बागै जों नहर जाखा एज ए विटनेस जों नहर जाखा मियाफ्रा जों रिमाइंडर ऑल ट्रिप्रा वो बाक्सा एफआईआर बाक्सा खानो डेपुटेशन आव माइके रमाने आ कागज रंग सह दा वाइसा जों अब प्रेसाराइज खायनानि बागै जों चिनि एडवोकेट ते चिनि आयो बरनि थानि जों अब सबमिट खायखा आरो बिसिङो जों एज ए विटनेस जों अरनो फाइमानि अबनो जों तिनी मानखा जे 190 एक्ट अब नि धारानि मुताबिक तिनी अब केस चलै दङ अब खानो तब बनि रिमान्ड बो चलै दङ अब केस मुताबिक न बनि रिमान्ड चलै दङ टिल 1 नोभेम्बर बनि रिमान्ड चलिनाय तेकाइसा खांगे तेवाइसा हियरिंग बनि अबंनाय प्रोड्यूस नाय 2 नोभेम्बर टिल 1 नोभेम्बर बनि रिमान्ड चलिनाय बहाय आबनि बागै तिनी जरा खाखेना अबनि बागै जों फाइमानि बरनियो अप एन्ड डाउन यां वाइसा तै फेजागै केस बनि काइसेया बेलेखेन केस गोबां आबनि बागै बो यां वाइसा चिनि मकल बुसकाव न यां वाइसा तै फेजागै दङ सोंजागै दङ अंके चिनि केस अंके त अब चिनि काइसा खाखेन बुबाग्रानि विशेष कले बुबाग्रानि आबनो तैनो बेलेखेन सीरियसली अपन आइजगै दङ ते खायसा खाखेन जोंनो चाइनिज आन्टी जे जों तिप्रासारनो जे बो आसके केस कतर माने आबो खाखेन चाइनिज आन्टी हमाने आबनो तै ऑल इंडिया नि कायसा केस चले प्रो सुप्रीम कोर्ट नि कायसा राय अंखाजा कयेक मास सिगां राय अंखाजा आर राय अंखर माने परे से बो अबायके उच्चारण खायफे माने बागै अ केस बेलेखेन कराक चाइनिज आन्टी हमाने अब बेलेखेन कराक केस अब बो हनै सिमाया गाबने बागै आ धारा बनि बेलायखान कैपिटल बनि पनिशमेंट अंगै दङ बो रिमान्ड चलै दङ तिनी जरते के संनो निरनो बेलायखान हामबाय ते लुकुरगनो चिनि तिप्राहा नि जत लुकुरनो जों अब निरन थानि सानानि मुचुङो जों मानसाक चिनि सापुं माइचा एकलाय जों अर केस लगरवै चिनि एडवोकेट सम्राटकर भूमिक बो बेलायखान एक्टिभ बेलायखान तमाने पॉजिटिव बरक बो बेलायखान साक्थारै बेलायखे बनो प्रेसाराइज खालायो स्ट्रंगली बो फाइट खालाय दङ बनि लगले जों जारा विटनेस दंनाय जों बाहायनो दिनै सापुंनो जों फाइनि सिमि जायनो एखे बनो लगरवै जों अरनियो दुइटा केस कायसा केन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ते कायसा केन अर जों नङै मा खाना या दिनै चीफ जुडिशियल मेजिस्ट्रेट अरनियो ताबो जों अमो खालायमानि ताबो अरन पाइथाक ताबो तिनि सुजाराव हाखेना दुइटा केस पाइमानि के असगनो जों मा सासिनाय जे तिनि बसकांगो 2 तारिख तेवाइसा बनि केस कासानाय आब्रा जों तेवाइसा फाइफिना आबन परे जोंनि रंना आपडेट मासिनाय आइपनो लोकरम थाने अबनो सानानि मसङो जों अ केस न पाइनानै सिनांगो हायसे अ केस न बाय एनी मीन्स बाय हक एन्ड क्रक जों अ केस न जों पाइनानै सिनांगो तमाने के अबसिनि दफानि मेटार ते बुबाग्रानि मेटार abang bang belakangnya seriously sang bahayna abang handle kelai tong joto nero no sang koyo nero bahayna asirbat khai di sang mansak sang abang nanti sang fight kelai sang
জাস্টিস মানানি বাগै নিরো যতनो जोंनो हामारि खालायदि आसंनो যতनो हामबाय। সৈকত তলাপাত্র যিনি নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নামে একটি নিউজ চ্যানেল চালাতেন, ওনাকে আজকে 27 তারিখ 27/10/2023 ওনাকে 5টা মামলায় টোটাল পুলিশ ওনাকে কোর্টে প্রডিউস করেছে। এর মধ্যে একটা মামলা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার, যাকে আমরা মহারাজা বলে জানি, প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন মাণিক্য বাহাদুর, উনি পপুলারলি ওনাকে আমরা আদর করে বুবাগরাও ডাকি। তো ওনার যে মামলাটা, সেটাতেও আজকে পুলিশকে আবার 6 দিনের কাস্টডি দেওয়া হয়েছে। কারণ ওনার যেই মামলাটা উনি যেটা করেছেন, যেটার মধ্যে অন্যান্য আইপিসি সেকশনের সঙ্গে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্টও আছে, যেটার মধ্যে যে আসামি সৈকত তলাপাত্র, উনি আমাদের মহারাজার নামে অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় একটা নিউজ আইটেম করেছেন, যেটাকে যদি আমরা আদৌ ওটাকে নিউজ বলি, ওটা কোনো নিউজ নয়। এখন পর্যন্ত যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা ব্যক্তিগত আক্রমণ, এবং সেটা শুধু মহারাজের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, সেটা আমাদের সমগ্র স্টেটে যারা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল যারা আছে ওদের উপরে অ্যাটাক করা হয়েছে। তারপর চেষ্টা করা হয়েছে যে ত্রিপুরাতে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এত বছর, এত শয়ে বছর ধরে আছে, যেখানে ট্রাইবেল নন ট্রাইবেলরা মিলেমিশে থাকছে, সেটাকে নষ্ট করার মতন একটা নিউজও উনি সার্কুলেট করেছেন। তো সেই মামলাটাতে পুলিশ উনার ভয়েস স্যাম্পল, তারপর উনার শর্ট ভিডিও, উনার ফটোগ্রাফ, এছাড়া উনার স্যাম্পল সিগনেচার, স্যাম্পল হ্যান্ডরাইটিং, এগুলো নেওয়ার জন্যে কোর্টের কাছে প্রেয়ার করেছিল, এবং পুলিশ কাস্টাডি আরও যাতে 7 দিনের বাড়ানো হয়। তো 7 দিনের জায়গায় মাননীয় আদালত আপনার স্পেশাল জাজ ওয়েস্ট ত্রিপুরা আগরতলা শ্রী শুভাশিস শর্মা রায়, উনি 6 দিনের পুলিশ কাস্টাডি দিয়েছেন। তো এই 6 দিনের ভেতরে পুলিশের এই তদন্তগুলো শেষ করতে হবে। এছাড়া আরও 4টে মামলায় আরও বিভিন্ন লোক উনার নামে মামলা করেছেন। সেই 4টে মামলাতে উনাকে 2 তারিখ অবধি জেল কাস্টডি দেওয়া হয়েছে। 2রা নভেম্বর উনাকে কোর্টে আবার প্রডিউস করা হবে। তাহলে কতদিন থাকছে তাহলে সর্বমোট? তো সর্বমোট 6 দিন থাকছে। 6 দিন পুলিশ কাস্টডি শেষ করে তারপর অক্টোবরের 2 তারিখ উনাকে আবার কোর্টে প্রডিউস করা হবে।